प्रभात वाक्य आपण नुआ अटे आज आम प्रभु वाक्य मैंने ध्यान करवा प्रसंग हूँ जीशु पुणी थरे कहीं आसुचंती जीशु पुणी थरे कहीं आसुचंती पुणी थरे why he is coming again why Jesus is coming again कहीं से पुणी थरे आसुचंती जीशु पुणी थरे कहीं आसुचंती प्रिय भाई भौणी माने इतिहास रे अनेक लोक माने पूजा करुछंती जननायक मानकु राष्ट्रनायक मानकु राजा मानकु काल्पनिक चरित्र मानकु पौराणिक चरित्र मानकु लोक माने पूजा करि आसीछन किंतु द्वितीय थोर केही पुनर्बार आसबार आमे जानि न ऐतिहासिक कोनोसी प्रमाण नाही से पुणी थोर आसुछंती आसीछंती बोली प्रमाण नाही आसुछंती बोली मध्ये प्रमाण नाही गत दिन मानकरे आमे देखुथिलु गोटे मंदिर प्रतिष्ठा करा गला और से माने कहिले नाही से पुणी थोरे आसुछन आमे तांको पय मंदिर प्रतिष्ठा करूछु गोटे शिल्पकार को बाछिले और से शिल्पकार कोन कले गोटे मूर्ति तैयारी कले और ताको नै गोटे मंदिर रखा गला और कुहा गला नाही से राज्य पुणी थोरे आसीछि और से माने कोन कले किछि मंत्र उच्चारण कले और कहले जीवन आसी जे से मूर्ति को जीवन देते गत दिन मान से मरी गले तांकर जीवन चली माने काल्पनिक और वास्तव विषय गुड़ाक लोक माने वास्तव भाया मानते किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर जन्म वास्तव अटे जगत रोहिणी वास्तव अटे तांकर दुख भोग कृष्य मृत्यु वास्तव अटे तांकर पुनरुत्थान वास्तव अटे स्वर्गारोहण वास्तव अटे आ पुनरागमन मध्य वास्तव अटे ऐतिहासिक प्रमाण सहित समस्त विषय रही से पुणी थरे आसुछन प्रिय भाई बहन माने आमे यीशु को विश्वास करथिबारु आमे गर्व करू जे आमे वास्तव ईश्वर को आमे विश्वास करूछु तांको ठार विश्वास करबा लोक माने केबे लज्जित हेबे नै और से पुणी थरे आसुछन ताजर प्रसंग यीशु पुणी थरे काहे की आसुछन ए दिन मान करे यीशु को विषय बहुत आलोचना करूछन लोक माने बहुचंती समालोचना करूछंती यीशु को विश्वास करबा लोक को मारुछंती यीशु को विश्वास करबा लोक मान जोठी गिरजा प्रार्थना करती से प्रार्थना घर को आक्रमण करछंती भांगुछंती और सरकार मध्य सहमत प्रकाश करुछि किछि उग्र लोक माने से मान जाई कि बालक प्रचार मारुछंती और से मान कोन भाबुछंती जे क्रिश्चियन मान को हमें संपूर्ण लोप कर देबा तोड़ी देबा विश्वास फेरे आनिबा एई भावरे चाली छ और से माने कोन कहउछंती नाही हमें सब को हमें कोन करिबा मारिबा तोड़ीबा और कौन करिबा राम राज्य प्रतिष्ठा करिबा को राज्य राम राज्य प्रतिष्ठा करिबा किंतु से राज्यर जे ईश्वर से जीवित नहंती प्रतिमा से प्रतिमा तांको भक्त मानकर चक्षु केबे खोलिबो मु जाने प्रतिमा से गोटे स्थान गोटे जागा को जाई परिबे से प्रतिमा अब पृथ्वी में प्रकार कौन सी मंत्र नहीं जो उच्चारण करी प्रतिमा को प्राण दिया जाए पारे तो राम राज्य केमती से माने चले मु भी जानि ए प्रकार एक परिस्थिति रे हम देश रे हम वास करूछु एई परि समय रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट पुनी थरे आसुचंती से काहे के आसुचंती हम टिके ध्यान कर देखि एबली तारो 9 पर्व 28 पद एबली 9 पर्व 28 पद आउ ताहापुरे विचार निरूपित अछि सेहिपरि ख्रीष्ट मध्य अनेकंक पाप बहन करिबा निमंते थरे मात्र उत्सर्गीकृत होई द्वितीय थर पाप सकाशे नुहे बरं जे माने ताहांक अपेक्षा रे अछंती
ସେମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିଲେ ସେ ପରିତ୍ରାଣକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। କମ୍ପ୍ଲିଟ ମାନେ କଣ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଇ ଜଗତରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଗାଁରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ, ଏଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିଲେ, ଏବେ ଯୋଉ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ସେ ପୁରା କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ପିତର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 5 ପଦ। ଯେଉଁ ପରିତ୍ରାଣ ଶେଷ କାଳରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛି, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ହେଉଅଛ। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ଶେଷ କାଳରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛି, ସେଟା ହଉଛି ଫାଇନାଲ ପରିତ୍ରାଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଫାଇନାଲ ପରିତ୍ରାଣ। ଏଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବସ୍ତୁ ଖୋଲନ୍ତୁ, ସେ କାହିଁକି ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 4 ପର୍ବ 5 ପଦ। ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 4 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦ। ତେଣୁ ସମୟର ପୂର୍ବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବିଷୟ ବିଚାର କର ନାହିଁ। ସେ ଅନ୍ଧକାରର ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋକରେ ଦେଖାଇବେ, ପୁଣି ହୃଦୟର ସଂକଳ୍ପ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବ। ସେ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯାହା ଅନ୍ଧକାର ଅଛି ତାହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ସବୁ ହିଡେନ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଗୁଡାକୁ ସେ ରିଭିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଗୁପ୍ତ ଅଛି। ସମୟର ପୂର୍ବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅନ୍ଧକାର ଗୁପ୍ତ ହିଁ ରହିଥିବ, ଆଉ ସେ ଆସିଲେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ସେଇଥିର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସୁକର୍ମ ପ୍ରକାଶ ପାଉନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଦୁଷ୍କର୍ମ ବି ପ୍ରକାଶ ପାଉନାହିଁ। ଆଜି ଲୋକମାନେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଭାବୁଛନ୍ତି ମତେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କଲା ପରେ ବି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ କାମ କରି କି ଲାଭ, କିଛି ତ ମତେ କେହି ଆପ୍ରିସିଏଟ କଲେ ନାହିଁ, କେହି ବି ତ ମୋର କାମକୁ ଜାଣିଲେ ନାହିଁ, ହେଲେ ମୁଁ କରିକି କି ଲାଭ। ଯୀଶୁ ଯେବେ ଆସିବେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 15 ପର୍ବ, ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ତାର 15 ପର୍ବ, ସେଇଠି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦେଖିପାରିବା। 25 ଆଉ 26। କାରଣ ସେ ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ନିଜର ପାଦ ତଳେ ନ ରଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ହେବ। ଶେଷ ଶତ୍ରୁ ସ୍ୱରୂପେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଲୋପ କରାଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଯେ ମାନବ ସମାଜର ଯୋଉ ଶେଷ ଶତ୍ରୁ ଯେ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ, ତାକୁ ସେ ଲୋପ କରିବେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଲୋପ କରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି, ଯେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁର ନାହୁଡକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଲୋକ ସେ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁକୁ ସଦା କାଳ ପାଇଁ ଲୋପ କରିବେ। ତାପରେ ଲୋକମାନେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରକରେ କଲବଲ ହେବେ, ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆରାମରେ ରହିବେ। ତାପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ହେବ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଏପଟେ ଶୋକ କ୍ରନ୍ଦନ ବ୍ୟଥା ହେବ, ସେପଟେ ଶୋକ କ୍ରନ୍ଦନ ବ୍ୟଥା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା
बाकी लोक मैंने जानी ना जने जीसु को सारथी सहित तुलना करछंती को बाबा सहित तुलना करछंती को काल्पनिक व्यक्तित्व सहित तुलना कर जानी ना से माने जीसु किए बाइबल रो 4टा पृष्ठ पढ़ी की बाइबल बुझी हेबन बाइबल रो 4टा पृष्ठ पढ़ी की प्रिय भाई कोनी माने आमे बाइबल रो गोटे गोटे पद को बुझीबा पाए हमको केते समय लागुछ सेति में सत्य समाचार प्रतिदिन सकाळे आज हमें 56 एपिसोड रच हमें कौन करछु सत्य समाचार आज अध्ययन करछु यीशु पुनी थरे काई की आसुछन why he is coming again काई की आसुछंती सेटा हमें ध्यान करछु पृथ्वी रे कौन सी व्यक्ति विषय पुनी आसीब से लखन प्रिय भाई भौणी माने पृथ्वी रे कौन सी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं जे राजा राम बोलिबा लोक जन्म ग्रहण करथिले कौन सी एविडेंस नहीं ऐतिहासिक प्रमाण नहीं कौन सी नथिपत्र नहीं संपूर्ण भाव रे काल्पनिक चरित्र आ एबे मते ताको राज्य आनी छथि गोटे मंदिर तैयारी करी गोटे प्रतिमा स्थापन कर एबे भी से जीवित नुहति एले किए राजत्व करिवो तांको ना रे ए सनातनी ब्राह्मण माने ए माने पुनी भारत रे राम राज्य आनिबे आपण को आश्चर्य लागु नै एमन उद्देश्य अभिमत कोन जेमिति माने प्रहसन प्रचार हला टीवी रे मीडिया रे जे प्राण प्रतिष्ठा हम मु भाबुतिले सुतरे जीवन पळे आसीबो चला बुला हेबे भक्त मान को हालचाल बुझिबे आशीर्वाद करिवे विचार करिवे मु जाने ना केबे लोकंकर ज्ञान चक्षु खोलिबो मु धर्म विरोधी नै मु धर्म को विश्वास करू मु ईश्वर को विश्वास करू मु क्रिश्चियन धर्म प्रचार करे नै मु जे वास्तव ईश्वर तांको कथा जे समस्त को ईश्वर अटन जे समस्त को सृष्टि करिसथि जगत को निर्माण करिसथि जे समस्त को त्राणकर्ता अटंती जगत रो विचार करिवे मु तांको कथा मु केबे भी कहानी को कहि नै क्रिश्चियन धर्म ग्रहण करो से धर्म खराब ए धर्म ग्रहण करो मु केबे भी को धर्म को ग्रहण करिवा पे कुहे नै एटा कोन से धर्म मुक्ति दे पारे नै मुक्ति केवल प्रभु यीशु ख्रीष्ट दे पारंती आ से पुनी थरे आसु पुनी थरे आसु मु क्रिश्चियन मान को जतकी भलो पाए हिंदू मान को भी सत्य भलो पाए अन्य धर्म लोग सत्य भलो पाए आदिवासी को जतकी भलो पाए सनातनी बोली कहउछन से हिंदू मान को भी सत्य भलो पाए समस्त मोर निजर लोग समस्त मोर भारत लोग समस्त को मोर प्रभु तैयारी करिछ तो मु समस्त को समान भलो पाए कारी प्रति मन गुना भावना दुख एतिकी कोन जे से माने जानती नै प्रभु यीशु ख्रीष्ट काहे की आसुचंती हमें देखुतिलु मृत्यु को लोप करिबा अब देखिबे द्वितीय थेसलोनिकियो 1:10 द्वितीय थेसलोनिकियो तार प्रथम अध्याय 10 पद ସେହି ଦିନ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରୁ ଓ ତାହାଙ୍କ ପରାକ୍ରମର ଗୌରବରୁ ଦୂରୀକୃତ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ବିନାଶ ଭୋଗ କରିବେ। प्रभु यीशु कौन करछंती सेई दिन से माने दंड पाइबे प्रभुंकर छामुरु और ताहाको पराक्रमर गौरवरु दूरीकृत होई अनंत विनाश भोग करिबे एबे केही मध्य विनाश किछि पाउ नाथि किंतु प्रभु यीशु कौन पे आसुछंती आसीबार मुख्य उद्देश्य हम देखु प्रभु यीशु काहे के आसुछंती आपण देखिबे माथ्यू तार 24 पर्व 26 पदले पढନ୍ତୁ माथ्यू 24 तार 26 ଅତଏ ଦେଖ ସେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକେ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିବେ ତେବେ ବାହାରି ଯାଅ ନାହିଁ ଦେଖ ସେ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଏହା କହିବେ ତେବେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ କଣ କର ନାହିଁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ହେଟି ଆସିଲେ ସେଇଠି ଆସିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ भ्रमित करिवे यीशुर आगमन विषय तुमे जमा भ्रमित होनी से काहे आसुचंती ए भ्रमरु लोक को बाहर करिवा पई
ଦିନେ ସେ ବାସ୍ତବରେ ଆସିବେ। ସେ ଏଠାରେ ବା ସେଠାରେ ନାହିଁ, ସେ ଆସିବେ। ସେ କଣ କରିବେ? ସେ ମେଘମାଳାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯିବେ। ତୁରୀ ବାଜିବ ଆଉ ଆପଣ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବେ। ମୁଁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବି। ଏ କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ବିପି, ଡାଇବେଟିସ୍ ନଥିବ। ଆପଣ ସେଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଏବେ ଶରୀରର ମୁକ୍ତି ବାକି ଅଛି। ଆମେ ଶରୀର ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛୁ, ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ, ଅନେକ ଲୋକ ଆସ୍ମା ଅଛି, ଆସ୍ମାରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ମେଡିସିନ ନେଉଛନ୍ତି। କାହାର ଥାଇରଏଡ ଅଛି, ଥାଇରଏଡରେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଇନ୍ସୁଲିନ ନିଅନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ଇନ୍ସୁଲିନ ନେବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। କି କଷ୍ଟ! ଇନ୍ସୁଲିନ ନେବା ଟିକେ ଡେରି ହେଲେ ଦେହ କେମିତି ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେବେ ଆସିବେ, ଆପଣ ଏ ସବୁରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ସୁଲିନ ନେବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ବ୍ଲଡ ପ୍ରତିଥର ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ମାନେ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ କଷ୍ଟରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେବେ ଆସିବେ, ସେ କଣ କରିବେ? ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। କଲୋସ୍ୟ ତାର 3 ପର୍ବ 4 ପଦ ଦେଖିବେ। କଲୋସ୍ୟ 3 ପର୍ବ 4 ପଦ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଗୌରବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। କଣ ହେବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୌରବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ଗୌରବ କିଛି ନାହିଁ। ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ? ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସ୍ୱରୂପ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୌରବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହବ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଗୋଟେ ଗୌରବଯୁକ୍ତ ଶରୀର ହବ। ଆପଣ ମାନେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଆମେ ମାନେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୀଶୁ ଯେବେ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅପମାନ ଦୂର ହେବ। ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ ଦୟାକରି ମସ୍ତ ୟହୁଦାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ତାର 15 ପଦ। ଦେଖ, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଅଧାର୍ମିକତାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଧର୍ମ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଅଧାର୍ମିକ ପାପୀମାନେ ତାହାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଟୁ କଥା କହିଅଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଅୟୁତ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ଆଉ କାହାକୁ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? ଏତିକି ଏଭିଡେନ୍ସ ସହିତ ଆଉ କିଏ କହିପାରିବ କି? କୌଣସି ଭଗବାନ ବିଷୟରେ ଏତିକି ସ୍ପଷ୍ଟତା ସହିତ ଲେଖା ହେଇଛି? ଯଦି ଲେଖା ଥିଲେ ମୁଁ ବି ମାନିବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛି। ଯଦି ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବେ, ପାପ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବେ, ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ, ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇପାରିବେ, ଗୋଟେ ଏସୁରେନ୍ସ ଦେଇପାରିବେ, ସୁନିଶ୍ଚିତତା ଦେଇପାରିବେ ଯେ ସେ ମତେ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ, ତେବେ ଆମେ ବି ରେଡି ଅଛୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଈଶ୍ୱରକୁ ମାନିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କଣ ଅଛି? କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ ନା। ଆମେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ। ଭାରତୀୟ ମାନେ ଈଶ୍ୱରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱର କାଳ୍ପନିକ ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ସେ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମ ଦେଶର ଲୋକ ଏତେ ଭଣ୍ଡାମିରେ ଅଛନ୍ତି। ରାମ ରାଜ୍ୟ କିଏ ସ୍ଥାପନ କରିବେ? ଏଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପୁଣି ରାମ ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଗୁଡେଇ କେସ୍ ଅଛି, କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଜେଲରେ ଥିବା କଥା, ସେମାନେ ପୁଣି ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଆଉ ଦେଶକୁ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଦେଶର ଦୁର୍ଗତି ହେଲାଣି।
प्रिय भाई भौणी माने नारी निर्यातना बढ़ी चली देश माने जो दिन आम देश में महिला दिवस सेलिब्रेट करा जाउतिला सेई दिन अनेक महिला मानकु अत्याचार करा जाइछि सेई दिन महिला माने जानी ना जहां राज्य जय जय करुचंती से व्यक्ति निजर स्त्री को छाड़ी देते अपमान करी एमाने कोन सम्मान पाइबे यीशु जेबे महिमा रे फेरी आसीबे तेबे ही आमे सम्मानित होई पारिबो तेबे ही आमे गौरव रे गृहीत होई पारिबो कोन यीशु काहे आछंती समस्त को विचार करी एबे जो अधार्मिक लोक माने जो प्रकार अधार्मिक जीवन यापन करिछन प्रभु को विरुद्ध रे कहउछंती ए सबुर विचार करिबा पई से आसुछन मु जहां भी कहउछि ऑन रेकॉर्ड कहउछि जा लेखाइ छि ता आपण मान को फुसलाइला भलिया कथा कोने जा लेखाइ छि जे तो एडा ट्यूटोरियल लेटा से तमे गुणे विषय स्टडी करबा पड़ो यीशु काहे के आसुछंती माथ्यू 25 पर्व तर 14-15 माथ्यू 25-14-15 कारण विदेश को यात्रा करुवा जड़े व्यक्ति जेपरी आपना दास मान आह्वान करे सेमानक हस्तर निजर सर्वस्व समर्पण कले स्वर्ग राज्य सेहीपरी से जन को 5 तोड़ा अन्य को 2 तोड़ा आ जन को 1 तोड़ा एहीपरी प्रत्येक को तार शक्ति अनुसार दे विदेश को यात्रा कले कौन लिखा जाउछि प्रभु यीशु ख्रीष्ट समस्त को तोड़ा दैछन हैला से आसिले कौन करिवे सब तोड़ार हिसाब नेबे से काहे का सुसंति देइथिबा तोड़ार हिसाब करिवो आपण को जो टैलेंट दैछंती जो दान दैछंती आत्मिक दान दैछंती अर्थ दैछंती जीवन दैछंती दायित्व दैछंती ए सबुर हिसाब करिबा पई आसुछ पचारिबे मु तते एई दान दैथिबी तू कोन कलु आपण को प्रभु जा देइछंती ताको आपण किबोली भाबरे विनियोग करूछंती तार हिसाब करिबा पई से पुरी थरे आसुछन आ बाइबल रो परमेश्वर हिसाब नबा को जानि छ समस्तकर हिसाब समस्तकर बराबर हिसाब जतेबेले एबे किछि पुस्तक खोला जाउ नै जतेबेले पुस्तक सब फिटा दिबो सेतेबेले सबुर विचार हेबो से पुणी थरे आसुछन मोर प्रिय भाई भौणी माने म आपण मान को कहिबा पई चाहे आपण माने मन रखि थांतु से आसुछन तेणु आपण माने जहां भी करूछंती आपण बहुत जत्न होई करबा गीत सहित 50 तार 3 और 4 आंभ मानकर परमेश्वर आसीबे और नीरव रहिबे नाही ताहांको सम्मुखरे अग्नि ग्रास करिवो और ताहांको चतुर्दिग अत्यंत झड़मय हेबो से आपना लोकों को विचार करिवा निमंते उपरिस्थ स्वर्ग को और पृथ्वी की डाकिबे से समस्त को विचार करिवा के आसुछन आंभ मान को परमेश्वर आसीबे और नीरव रहिबे नाही ताहांको सम्मुखरे अग्नि ग्रास करिवो और ताहांको चतुर्दिग अत्यंत झड़मय हेबो से अपना लोकों को विचार करिवा निमंते पृथ्वीस्थ उपरिस्थ स्वर्ग को और पृथ्वी को डाकिबे से समस्त को डाकी एक करिवे आ विचार करिवे से विचार करिवा पई आसुछ कारण से धार्मिक विचारकर्ता अटंती बनटंती धार्मिक विचारकर्ता से आसुछ मोर प्रिय भाई भौणी माने आमे ख्रिस्टियन माने एते बोकानो जे पाप छाड़ी चोरी करिबा छाड़ी व्यभिचार छाड़ी शोषण छाड़ी दुर्नीति छाड़ी भ्रष्ट छाड़ी बोकारी बसी लोक माने कोन करजंती जे जेमति चाहूची एबे देखो तो जदि के पुलिस डिपार्टमेंट थिबो तो से दायित्व रे थिला बेले से कोन कोन करि सब एकाठी करूची जे मंत्री अछि से भी घटौची जे जंत्री अछि से भी घटौची किरानी भी से भी घटौची सब पैसा पते जाउछथि आमे क्रिश्चियन माने काहे की गरीब हमको डर अछि
बेविचार कले डर अच्छी, चोरी कले डर अच्छी, आम से डर रे बंचुचु कहीं विचार अच्छी, एमान को डर भय नहीं, कहीं डर भय नहीं। जो माने निजे भगवान को बनइबे ताको जीवन देबे और सप्ताह टिक 10 दिन पर पुणी विसर्जन करदेबे, पुणी वर्षे पर पुणी ताको जीवन दउछु। एमान ईश्वर को केमती डरिबे? से डर भय किछि नहीं। मु बनेला जिंस को मु कहीं डरिबे? से एमान ईश्वर को डर, हमको डर कहीं? आमे जानि ईश्वर की और से कौन करि पारन, से समस्तंकर विचार करिबा पई से आसुछ। अपन देखिबे दानिएल पुस्तक 7 पर्व 14 पद, दानिएल पुस्तक 7 पर्व 14 पद। पुणी समुदाय गोष्ठी देशवासी और भाषावादी माने जेपरि ताहांकर सेवा करिवे, एथिपाई ताहांको कर्तृत्व महिमा और राज्य दत्त हैला। ताहांकर कर्तृत्व अनंतकालीन कर्तृत्व, ताहा लुप्त हेबो नाही, आउ ताहांकर राज्य अविनाश्य। एटा जीसुंकर राजत्व से लेखा अछि। एटा लेखा अछि माने एबे लेखा नै, काली परदिन छपाई नै। ख्रिस्टियन धर्म प्रचार करबा पई काली परदिन छपाई नै। मंदिर जने कहउथिला तमर बाइबल कोन 40 लोक लिखि छथि, 40 लोक लिखबा कथा हमें काहे कि मानिबू? जे जानि नै 40 लोक गोटे कथा लिखुछ। पृथ्वी रे एमिति कोनोसी पुस्तक नाही 40 लोक व्यक्ति 40टा भिन्न भिन्न जगह रे भिन्न भिन्न समय जन्म होइछथि, के काको मिसी नांती, के काको साक्षात करि नांती, किंतु गोटे कथा लिखुछथि यीशु को विषय। एटा अछि बाइबल रो यूनिकनेस। किछि जणा नै गोटे यूट्यूब खोली बकर बकर होउछथि, किछि क्राइटेरिया नै, के भी यूट्यूब खोली पारिबो, के भी कोन कहि पारिबो। कौन लिखा जाउछि प्रिय भाई बणी माने? पुणी थोड़े पढ़ो से 14 पद। पुणी समुदाय गोष्ठी देशवासी और भाषावादी माने जेपरि ताहांकर सेवा करिवे, एथिपाई ताहांको कर्तृत्व महिमा और राज्य दत्त हैला। ताहांकर कर्तृत्व अनंतकालीन कर्तृत्व, ताहा लुप्त हेबो नाही, आउ ताहांकर राज्य अविनाश्य। अनंतकालीन कर्तृत्व और ताहांको राज्य अविनाश्य। अविनाश्य राज्य, से राज्य और राजत्व लोप हेबो नाही। एटा होछि प्रामाणिकता से तो कथा हेबाने। से राज्य और राजत्व लोप हेबो नाही। तांकु के राज्य देवा लोक नाही, से निजे राजत्व करिवे। तांकु के राजा करि नाही, से निजे राजा हिचे। तांकु के ईश्वर करि नांती, से निजे ईश्वर करती। तांकु के सृष्टि करि नांती, से निजे सृष्टि करता। ईश्वर को हमें सृष्टि करि पारे। प्रिय भाई भणी माने गोटे पिंपुड़ी बनाई करे जीवन देवार औकात। पिंपुड़ी गोटे बनाई करे एटे पिंपुड़ी मु बनैछि, ए पिंपुड़ीटा को मु बनैछि, एटी जाउछि पिंपुड़ी, एटी देखो जाउछि। पिंपुड़ी हमर कोरापुट भाषा चाटी बोले, चाटी बनाइबार औकात नहीं है मन को। एमन पुणी मामरू के बनाइबे, अरे हमें आ बोलबा। ये भाई पुणी माने आश्चर्य लागु नहीं। से के तांको राज्य केबे समाप्त हेबो नहीं, तांको राजत्व केबे लोप हेबो नहीं। एमिति राजा आसुछन राजत्व करिबा। प्रिय भाई भणी माने बाइबल रो शेष प्रतिज्ञा कोन? जे यीशु निजे कहउछथि आम्बे शीघ्र आसुअछु। एटा मु कहू नै, के कहू नांती, जे से आसुछन। आपण देखिबे मोर सहित खोलंतु। यीशुଙ୍କର दर्शन पाइबा लोक माने से माने यीशु के जानि ना। देखंतु आपण माने प्रकाशित वाक्य प्रथम अध्याय तार 7 पद। देख से मेघमाଳରେ आगमन करुअछंती, प्रत्येक चक्षु ताहांको दर्शन करिवो। जेउमाने ताहांको बिंधिथिले सेमाने मध्य दर्शन करिवे, आ पृथ्वीर समस्त गोष्ठी ताहांको आगमन सकाशे विलाप करिवे। हाँ, आमेन।
ସେ କଣ ସେ ମେଘମାଳାରେ ଆଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି, ମେଘମାଳାରେ ଆଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇବଲ କେମିତି ସମାପ୍ତ ହଉଛି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 22 ପର୍ବ ତାର 7 ପଦ। ଦେଖ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ, ଯେ ଏହି ପୁସ୍ତକର ଭାବବାଣୀ ସବୁ ପାଳନ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଦେଖ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ। 12 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ତାହାର କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ଦେବାକୁ ଆମର ପୁରସ୍କାର ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। 20 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ବାଇବଲର ଶେଷ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଯେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଅଛନ୍ତି ସେ କହନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଶେଷ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶେଷ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ସତ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ। ଓଡ଼ିଆରେ ସତ୍ୟ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛୁ ଲେଖା ଅଛି, ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖା ଅଛି surely I am coming quickly। ଦିଟା surely and quickly। ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ଏଇଟା ଆମ୍ଭେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛୁ। ସତ୍ୟ ଆସୁଛି, ଆଉ କେମିତି ଆସୁଛି? ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି, ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯେ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀର ହାତ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହାତ ଧରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଫଟୋକୁ ଦେଖିଲି, ଆଉ ସେ ଫଟୋରେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀର ଫଟୋ ବଡ ଅଛି, ସେ ମହାପ୍ରଭୁର ଫଟୋ ସାନ ଅଛି। ମାନେ କଣ? ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁଠୁ ସାନ, ମାନେ ଏ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ସାନ ଅଟେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁନାହିଁ? ଆମର ଅଜ୍ଞାନତାର, ଅଜ୍ଞାନପଣର ବି ଗୋଟେ ସୀମା ରହିବା ଦରକାର। ସେ ସୀମାକୁ ବି ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛୁ। ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱର କିଏ? କହିଲେ ବଥା ଧରିବ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଧୁଛି, ଗାଳି କରୁଛି। ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣ, ଈଶ୍ୱର କିଏ ଜାଣ। ପ୍ରଥମ ଆଗମନକୁ ନ ଜାଣିବା ଲୋକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ କଣ ଜାଣିବ? ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜହନ ତାର 14 ପର୍ବ ପ୍ରଥମ 3 ପଦ। ଜହନ 14 ତାର ପ୍ରଥମ 3 ପଦ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ନ ହେଉ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୋ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କର। ମୋର ପିତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଅନେକ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି, ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପୁଣି ମୁଁ ଯାଇ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ପୁନର୍ବାର ଆସିବି, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଥାଏ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହିବ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆପଣା ନିକଟକୁ ଘେନିଯିବି। କଣ ଲେଖାରେ ଅଛି? ସେ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଯେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି କଣ ବୋଲିକି? ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିଲେ ଆମକୁ ନେଇଯିବେ। ସେ ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି ଆମେ ରହିବୁ। ଏ ଜଗତ ରହିବାର ଜାଗା ନାହିଁ, ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ରହିବାର ଜାଗା ଜଗତ ନାହିଁ। ମଣିଷ ମାନେ ଦିଟା ଜାଗାରେ ଥିବେ, ଗୋଟେ ନର୍କରେ ନହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ। ଏଇଠି ଆମେ 70 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରହିବୁ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ରହିବି ତୁମେ ବି ସେଇଠି ରହିବ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରକ୍ଷାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥାନ୍ତି ତାହା ସେ ଅବଶ୍ୟ ପୁରା କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ପୁଣି ଥରେ ସେଇଠି ଆସୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ। ସେ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି କେତେ ଘଣ୍ଟା କହିବି, ଆଉ ସେଟା ବାଇବଲର ରେଫରେନ୍ସ ସହିତ କହିବି। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥାଏ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ। ସେ ସଭାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଥାନ୍ତି।
मते 3टा सेशन देथिले आ गोटे वक्ता को 3टा सेशन हमर प्रथम मेसेज थाई बड़ सभा बड़े विराट सभा मु गोटे गोटे मेसेज 2-2 घंटा देली माने 6 घंटा गोटे विषय कहली तापर कहले नाही आज्ञा आउ आपण 2टा सेशन नियो 5टा सेशन मु नेली 2-2 घंटा 10 घंटा कहला परे मध्य संवाद सरी नै यीशुकर द्वितीय आगमन विषय कहू एतिकी प्रमाणिकता एते सत्यता अछि यीशुकर तो हमर प्रस्तुति कोठी अछि से केबे आसीबे डेट देना से आसीबे आ निश्चित भाव से आसीबे तो हमर प्रस्तुति काहे हमर प्रस्तुति से काहे कि आसुचंती गोटे पद पढ़िबा आ हमें प्रार्थना करिबा आ प्रस्तुत रहिबा प्रथम कोरिन्थिय 15 पर्व 52 पद किंतु एक मुहूर्तरे चक्षुर पलकरे शेष तोरी ध्वनि आम्भे माने समस्ते परिवर्तित हेबा कारण तोरी बाजिब आ मृत माने अक्षय होई उत्थित हेबे पुणी आम्भे माने परिवर्तित हेबा कोन लिखा जाउछि से काहे कि आसुचंती आपण को मते अक्षय शरीर देबा पई अक्षय शरीर देबा जे केबे क्षय पाइबनी एबे को शरीर पेरिसेबल बॉडी एटा क्षय पाइबा शरीर देखो तो आपण दिन को दिन क्षय पाउछ दिन के दिन आपण दृष्टि शक्ति कमी कमी जाउछि आपणकर हजम शक्ति कमी पाचक शक्ति कमी कमी जाउछि आपण आंठु गंठी दुर्बल हो जाउछि बल क्षीण हो जाउछि एमिति क्षीण हेउ दिने कबर को हमें मार पेटरू बाहरिलु एबे कबर को हमें जीव ताको कहा जाए टू टुम बोली कौन टू टुम मार पेटरू बाहरिबो कबर को जीव किंतु प्रभु यीशु कोन पे आसुचंती आपण को मते गोटे अक्षय शरीर देबा पे देखंतु किंतु एक मुहूर्त रे चक्षुर पलक रे शेष पुरिध्वनि रे आमे माने समस्ते परिवर्तित हेबा भाभी देखो केते गौरव जदि एबे एई मुहूर्त रे यीशु आसिले आपनको मोबाइल सेठी थिबो आपनको पोशाक सेठी थिबो घर कबाट दांड खोला थिबो से गाड़ी थिबो से फ्रिज रो खाइबाटा थिबो सुना गहना थिबो एटीएम कार्ड थिबो आपण नथिबे आपण तुरी बाजिबा समय रे रूपांतरित होई जिवे आ ता सहित हमर जो प्रिय लोक माने चली जाइछंती से माने मते उठित रे आमे समस्त मिलित भाव रे मेघमाला खनित हेबा भाबी देखंतु इतिहास रो एक प्रकार गौरवमय दिन केबे हे नै अब से हेबा पे जाउछि परिवर्तित हेबा तार तुरी बाजिबो आ मृत माने अक्षय होई उचित हेबे पुनी आम्भे माने परिवर्तित हेबा आमे उभय गोटे स्थान साक्षात करी से दिन आउ कांदी नै हो एबे मां मने पड़ले कांदछु बापा मने पड़ले कांदछु परिवार लोक मने पड़ले कांदी जाउछु बेले बेले आमानकर खुशी रा दिन टिके सदा दुख रे जीवो जदि बापा थांते जदि मां थांते मां केते खुशी थांते आमे एते गुडे भाबुछु ना से दिन कोन हबो आमे मिलित भाबरे एकाठी रहिबा आ सदा काल पाइ रहिबा या ठारु आउरी आनंददायक विषय कोन आपण मन को कहि रखि सुपुनी थरे आसु छ आ आपणकर मोर काम कोन आमे प्रस्तुत होई रहिबा जीवा पाइ थिबा पाइ यारे स्वर्ग लोक को डाकुछि शीघ्र आसो बोलावल को नरक भी प्रस्तुत होछि तार को टानिबा लोकारण्य करिबा पाइ हमर कर्तव्य कोन प्रस्तुत हेबा अन्य को प्रस्तुत करिबा प्रभु यीशु शीघ्र आसुछन अविलंब रे आसुछन आपण को मते नै जीवा पाइ आसुछन केते बड़ प्रतीक मन प्रिय भाई बहनी माने आगो को जा हबो अनंत पाइ
एबे आमे जोटी बास करूछु सबुर अंत अछि, सबुर समाप्ति अछि। पद पढ़िबा आ आमे प्रार्थना करिबा माथ्यू 25 पर्व तार शेष पद पढ़ंतु। माथ्यू 25 रो शेष पद। आउ एमाने अनंत शास्ति किंतु धार्मिक माने अनंत जीवन भोग करने को जीवे। कौन लिखा है 44 पदरे? आउ एमाने अनंत शास्ति किंतु धार्मिक माने अनंत जीवन भोग करने को जीवे। अनंत शास्ति अनंत जीवन दीटा जाक अनंत, शास्ति मध्य अनंत, जीवन अनंत, जीवन अनंत सुख, ए दीटा अनंत हेबा पे जाउछि। प्रभु यीशु ख्रीष्ट जहाँ जहाँ लिखा है सेटा पूरा करबा कासी कंप्लीटली बुझाइबा। एटा प्रभु यीशु ख्रीष्टकर जगतर रमणी कालर शेष सप्ताह से कोटा कहउछंती दानिएल 12 पर्व 2 पद कथा कहउछंती कोन जे अनंत सुख अनंत जंत्रणा रहिछि। यीशु आसुछंती अविलंब रे आसुछंती, पुनी थरे आसुछंती। प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु। आसंतु प्रार्थना। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद दूची। प्रभु आम हाथ में आप बाइबल देइछन, आम निज भाषा रे देइछन, प्रतिनि विषय बुझीबा पाए आप देइछन। मु धन्यवाद दूची प्रभु। आम देशवासी को मध्य आप दया करंतु प्रभु, जेपरि गोटे शास्त्र भित्तिक ईश्वर को मानिबे, सत्य ईश्वर को मानिबे, सत्यता जानिबे, राजा किए राजत्व किपरि करंती बुझिबे। प्रभु आपनकर दया हेले ज्ञान चक्षु खोली दियंतु। ए भ्रष्ट मतिरु समान को उद्धार करो, आमान को सर्वदा प्रस्तुत कर रखो। जेबे हमें प्रत्येक जागृत जीवन काटि केते बेले तुरीबा जीवा में जानि न हो, प्रस्तुति सहित रहिबा पाए हमर प्रत्येक को दया करो। आदर महिमा गौरव चुके चुके आपन प्रार्थना टी मोर प्राणर प्रिय यीशु को नाम रे मांगिली, आमेन। भाई आपण आशीर्वाद दियंतु बाहर टिके अछि। एतले पिता ईश्वरकर प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीष्टकर अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वरकर शांति शक्ति सहभागिता चेतना परामर्श यीशु ख्रीष्ट को मेघमाला रे साक्षात करबा पर्यंत हम प्रत्येक